तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चौरक पूजा का लोग है। यहाँ पे है माँ दुर्गा, माँ काली और यहाँ पे है माँ काली। तो तुम्हारा पूजा कौन दिन भाई? আমরা 15 तारीख ना नहीं করিমগঞ্জ কলেজে না हमारे चिनो तो हमारे देखो तो बेजान देखो तुम हमारे तो तुम्हें चिनो हमें जानी না চিনি না क्या कौन दिन पूजा क्या मालिक ओए फसा फसा कितना वीडियो बनाई रही था। तो गाइस पूजा कौन दिन भाई? इटा को पूजा मेयर 15 तारीख করিমগঞ্জ কলেজে বিলটো করিমগঞ্জ কলেজের ফিল্ডে মেयर 15 তারিখ বাংলাতে 31 তারিখ। तो गाइस করিমগঞ্জ কলেজের ফিল্ডে মেयर 15 तारीख তোমরা পূজা দিও। চড়ক পূজা গাইস বহুত ডেঞ্জারাস পূজা, মানে এটা তুমি দেখলেও কইছো। মা দুর্গা, মা কালী, মা শিব, মানে বেতলা বেতলা সার্কাস, বেতলা মতলব কর্তব্য দেখাইব তারা। জিন্দা মানুষ মাটির নিচে গাড়িয়া ভাই মাটি দিলেইব। তে ওটা হইলো কথা। ভিডিও যদি ভালো লাগে তো একটা লাইক করে দিও আর শেয়ার করিও ভাই। চড়ক পূজা ইন্ডিয়া ভাই, ইন্ডিয়ার ভিতরে ওটাও চলে। ঠিক আছে 100 বার শেয়ার করে দিব তাকে।